That's the reaction I thought I'd get. Everyone in this room has been associated with Whitey either through basketball or the mall or various odd jobs he does around town for free or at most $1. And I'm guessing 99% of you have either laughed in Whitey's face or ruthlessly made fun of his feet or voice or sister or shortness when he wasn't looking. But the next time you'd see him, he'd still go out of his way to smile and wave at you and ask you about your mother's operation or something like that because he, unlike us, actually cares about someone other than himself. The reason I bring this up to you is because I was the worst offender of all. My life was simply going nowhere. Then a tiny little man rushed to my side. He should have gotten a big thank you. Instead he got a porta potty ride. I was such a shithead, but he never quit on me. Till I told him he was useless and his sister was freaky. Once when we were watching Sunday football, a fuzzy screen was all that we could see. Whitey came over with a hanger and spent the game atop of our TV. And when the lightning struck him, he let out a wicked loud yell. But we just turned up the volume and ignored the burning smell. We should all rot in hell. I went to high school with Whitey. As a joke, I told him to meet me at the prom. When he got there, I said, I can't believe you thought I was serious. So he ran home crying and slow danced with his mom. What a crushing blow to Whitey. I bet you wish you could take it back. How could you all be so mean to Whitey? Sound to me like you are all on crack! Tonight, Whitey was counting on this town to show that we care. But the first time he really needed us, we weren't there. And on Christmas Eve and the last night of Hanukkah, It's just not fair. Bitty bitty bum bum, bum bitty 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 bum, bum bitty 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 bum bum, bum bitty 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 bum. I wonder if that guy ever wiped his ass with the wrong hand. Yes. Bum bitty 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 bum bum, bum bitty 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 bum. Chacun de vous ici fut associé un jour à Whitey pour le basketball, c'est normal, pour des petits boulots au centre commercial où il bossait pour moins $1. Et je pense que presque chacun d'entre vous s'est payé la tête de Whitey en douce et s'est franchement moqué de ses pieds, sa voix, sa sœur ou parce qu'il est petit sans pitié pour lui. La prochaine fois, pourtant, quand vous le croiserez, il sourira la main tendue en vous demandant comment va votre mère ou un truc similaire parce que c'est le seul ici qui n'est pas comme nous, qui ne pense pas qu'à lui-même. Si je vous expose ce problème, c'est parce que moi, je lui ai vraiment fait trop de mal. Ma vie passait parmi les ombres quand un tout petit homme est venu. J'ai confiance en toi, mais... Au lieu de lui crier merci bien, je lui ai fait boire la tasse dans le purin. J'étais vraiment odieux. Il ne m'a pas lâché la main. J'ai même dit qu'il était gâteux et que sa sœur était zinzin.
suivait le match de football, mais l'image n'arrêtait pas de sauter. Whitey est venu avec un cintre, et puis il s'est perché sur la télé. Et quand sur lui la foudre est tombée, quel affreux cri pouvait pas se taire. Nous on a juste monté le volume, mais ça sentait le poulet qui brûle. On ira en enfer. J'ai fait mes études avec Whitey. Je lui ai demandé, à la fête, tu danses avec moi, c'est promis. Quand il est venu, je lui ai dit, je peux pas croire que tu aies pris ça sérieusement. Il est retourné pleurer chez sa maman. Quelle déception pour Whitey. J'espère que vous regrettez votre acte. Comment pouvez-vous être aussi moche avec Whitey? Vous avez trop bu ou quoi? Le crack! Crack? Ce soir, Whitey espérait seulement un peu de reconnaissance. Mais cette assemblée ne lui a montré qu'indifférence. Le soir de Noël, la dernière nuit de Hanouka, Hum bidi 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 bom bom. Hum bidi 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 bom. Hum bidi 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 bom bom. Hum bidi 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 bom. Je me demande si ce type se trompe parfois de main pour se gratter le nez. Oui. Hum bidi 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 bom bom. Hum bidi 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 bom. Hum bidi 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 bom bom. Hum bidi 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 bom. Jeder in diesem Raum hat schon mal mit Whitey zu tun gehabt, beim Basketball im Einkaufszentrum oder bei den Gelegenheitsarbeiten, die er umsonst macht oder nur für $1. Und ich schätze, 99% von euch haben Whitey schon mal verarscht oder sich hinter seinem Rücken über ihn, seine Stimme, seine Füße oder seine Zwillingsschwester kaputt gelacht. Aber wenn ihr ihn wieder trefft, ist er trotzdem furchtbar nett, lacht, winkt euch zu, fragt, wie es eurer Mutter geht, denn im Gegensatz zu uns kümmert er sich nicht nur um sich selbst, sondern auch noch um andere. Und der Grund, wieso ich euch das erzähle, ist einfach der, dass ich von allen der schlimmste Sünder war. Richtig versaut hatte ich mein Leben, als der kleine Mann mir gab die helfend Hand. Doch Dank wollte ich ihm dafür keinen geben, sah zu, als er sich in der Scheiße fand. Ich war so ein Arschloch, doch er glaubte stets an mich, bis ich sagte, er sei nutzlos und seine Schwester gruselig. Einmal sahen wir ein Endspiel sehr bewegend, als plötzlich der Empfang uns ließ im Stich. Whitey mit nem Bügel stand im Regen, entbot für uns als Notantenne sich. Als dann der Blitz hineinfuhr, war sein Gejammer schrill und bang. Doch wir drehten den Ton laut nur und ignorierten den Gestank. Wir waren doch alle krank. Ich war mit Whitey in der Klasse. Aus Spaß fragte ich ihn, ob er mit mir zum Schulball geht. Als er dann kam, sagte ich, du hast doch wohl einen Sprung in der Tasse. Da schob er weinend seine Mom übers Parkett. Das war gemein und mies von dir. Behandelt hast du ihn wie Dreck. Ihr geht schlimmer mit ihm um als mit nem Tier. Das für mich klingt, als wärt ihr voll auf Crack. Heute Nacht erzählte Whitey fest auf uns, wollte sehen, er steht uns nah. Doch zum ersten Mal, dass er uns wirklich braucht, ist keiner da. Und das Heiligabend im letzten
Bitty, 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 bum, bum. Bum, bitty, 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 bum. Bum, bitty, 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 bum, bum. Bum, bitty, 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 bum. Ich frag mich, hast du dir schon mal den Hintern mit der falschen Hand abgewischt? Ja. Bum, bitty, 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 bum, bum. Bum, bitty, 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 bum. Qua ciascuno di voi già conosce il nome di Whitey o per il basket o lo ha visto al supermercato, fa lavoretti per trovarsi del denaro. Sono certo che a tutti voi piace prenderlo in giro per un po' perché lui non è molto alto, la voce buffa o per i piedi o chissà per cosa. Ma se poi lo incontrate lui vi saluta felice perché è buono e si interessa di tutte le persone, vi chiede di voi e non sa cosa vuol dire indifferenza, cattiveria o malvagità. Vi metto in guardia perché anch'io, in verità, ho sbagliato prima di voi. Ero un ragazzo allo sbando finché Whitey ha capito il mio complesso. Avrei dovuto dirgli grazie e invece l'ho gettato dentro un cesso. Ero un imbecille, ma è rimasto accanto a me finché non l'ho offeso a morte senza avere alcun perché. Stavo guardando la partita, ma non mi funzionava la TV. Whitey è venuto a far l'antenna, si è messo lì e non si è mosso più. Un fulmine l'ha preso, ha strillato per un po' e già abbiamo alzato il volume. E lui è rimasto là, non mi perdonerà. Andavo a scuola con Whitey. L'ho invitato al grande ballo per dispetto. Quando entrò gli dissi che lui era uno sciocco a illudersi. Così corse dalla mamma il poveretto. Che disperazione per Whitey, magari adesso ti spiacerà. Come avete fatto a comportarvi così? Non avete avuto mai pietà! Ormai Whitey è fuggito via da qui ed ora non c'è. Siamo stati degli insensibili, ma perché? Proprio la vigilia, la notte di Halloween. Chissà dov'è. Bum bum, bum bidi 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 bum, bum bidi 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 bum bum, bum bidi 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 bum. Ragazzo attento in bagno ad usare la mano destra. Sì. Bum bidi 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 bum bum, bum bidi 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 bum. Wszyscy tu jesteście z Whitneyem związani poprzez centrum lub w kosza grę, albo to, co on robił często sam zupełnie za darmo, albo za parę marnych groszy. Prawie wszyscy bez wyjątku kpili bezwzględnie z jego stóp, a także z twarzy, z siostry jego też mieli niezłą bekę, śmiali się i wykpiwali ją, gdy on nie widział. A on wam dobrem za zło się odpłacał, bo już taką ma naturę, że nikomu nie odmówi i potrafi was zapytać o zdrowie, gdy wasza rodzina zapomni, albo po prostu, jak to bywa, kompletnie was oleje. Byłem najgorszym ze wszystkich was. Za mną był już tylko ściek i rynsztok brudny. Byłem sam.
ten mały stanął na mej drodze, ja mu mogłem wdzięcznym być, na nowo żyć. Lecz bez serca jak szyderca wyżyłem się na słabszym bez dwóch zdań. Chamsko postąpiłem, on się nie poskarżył nic, a ja na tym nie skończyłem. To do dzisiaj mi się śni. Gdy z kumplami mecz oglądaliśmy, powstał na ekranie jakiś szum. Wtedy on pomimo groźnej burzy, jak antena, stanął właśnie tu i piorun go uderzył. A my patrzyliśmy wciąż. Zwisało nam, czy on przeżył. Tylko nam przeszkadzał swąd, niech nas czort zabierze stąd. Whitey'ego znałam w szkole. Gdy był bal, ja rzekłam mu, że randkę ma. Kiedy przybył, to go wyśmiałam tak prosto w oczy. Więc płacząc, pobiegł do domu i tańczył ze swoją mamą. Musiał źle się czuć biedaczek, to teraz płacze wspominając to. Ile zła tu kwitnie, to horror! Czyście już zupełnie zwariowali. Ten wieczór on liczył na nasz czyn, a został mu smutek. I w to święto Hanuki czekał na cuda. Że wreszcie to cuda, że ktoś to doceni. Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Ciekawe, czy ten facet choć raz podtarł się ręką złą. Co? Tak. Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Todos aqui têm uma ligação com White, seja no basquete ou no shopping ou nos vários bicos que ele faz pela cidade de graça ou por apenas $1. E acho que 99% de vocês já riram na cara do White ou já caçoaram cruelmente dos seus pés ou da voz ou da irmã ou da altura quando não estavam perto. Mas na outra vez que os encontrava, ele se esforçava e te cumprimentava e sorrindo perguntava sobre a sua operação porque ele se importava mais com os outros do que com ele mesmo. E eu estou falando isso pra vocês, pois fiz pior, desesperado. Ia vivendo sem destino e baixinho ali surgiu pra me apoiar. Eu bem poderia agradecer, mas decidi fazer ele sofrer. Eu era imbecil e ele nunca desistiu. Só quando o chamei de inútil, com sua irmã fui tão hostil. Estava com amigos vendo jogo, a imagem não tava valendo a pena. White apareceu com cabide, ficou ali pra gente de antena. E aí caiu raio, e é claro, ele soltou grito. Só aumentamos o volume, ignoramos o perfume. Que vergonha o que eu fiz! Fiz o segundo grau com White e brincando combinei de encontrá-lo no baile. Quando ele chegou percebi que levou a sério. Chorando correu e foi dançar com a mãe. Como foi grande a decepção, duvido que não voltasse atrás.
Como puderam ser assim tão cruéis? Parece que vocês estão doidões. E hoje o Whitey contava com a gente, queria nosso apoio. Justo hoje, quando ia ser feliz, não demos. Bom, bidi, 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 bom, bom. Bom, bidi, 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 bom. Bom, bidi, 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 bom, bom. Bom, bidi, 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 bom. Será que um dia já se limpou com a mão errada? Sim. Bom, bidi, 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 bom, bom. Bom, bidi, 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 bom. Bom, bidi, 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 bom, bom. Bom, bidi, 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 bom. Everyone in this room. Все в городе знают Вайти благодаря баскетболу, торговому центру или дурацким работам, которые он выполняет бесплатно или за $1. Уверен, 99% из вас смеялись ему в лицо или насмехались над его ногами, голосом, сестрой или ростом за его спиной. Но он продолжал улыбаться вам и спрашивать про операцию вашей мамы, потому что он, в отличие от вас, интересуется не только собой. Я говорю это потому, что я был безжалостнее всех к нему. Когда моя жизнь зашла в тупик, маленький человечек поспешил мне на помощь. Вместо того, чтобы поблагодарить его, я окунул его в дерьмо. Я был таким мерзавцем, но он не бросал меня, пока я не сказал, что он пустое место, а его сестра уродка. Как-то мы смотрели футбол, но видели только рябь на экране. К нам зашел Вайти и всю игру простоял на телевизоре. И когда в него попала молния, он издал душераздирающий крик. Но мы увеличили звук и не обращали внимания на запах. Нам всем гореть в аду. Я училась вместе с Вайти. В шутку я сказала, что пойду с ним на выпускной бал. Но когда он пришел, я сказала, что пошутила. В слезах он убежал домой и танцевал там со своей мамой. Какой жуткий удар для Вайти. Уверен, вы хотите загладить свою вину. Как вы могли так поступать с Вайти? Похоже, что вы все курите дурь. Сегодня Вайти так надеялся на нашу доброту. Но впервые, когда мы действительно понадобились ему, мы не помогли. Накануне Рождества и в последнюю ночь Хануки. Это нечестно. Это нечестно. Bitty bum bum, bum bitty 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 bum, bum bitty 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 bum bum, bum bitty 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 bum. Интересно, вытирал ли этот парень задницу не той рукой? Случалось. Todo el mundo
alguno presente ha tenido que ver con Whitey por el básquetbol, las tiendas o los trabajos que hace por ahí aunque nadie le pague? Y apuesto a que todos aquí se habrán reído del pobre Whitey, de su voz, de su hermana, de sus pies o de su estatura, pero siempre que lo vean, él va a sonreírles y a saludarlos y a preguntarles cómo fue la operación de su madre o algo así, porque en realidad Whitey es el tipo menos egoísta del mundo y eso hoy se los digo yo. Porque yo he sido su peor fustigador. Mi vida era un desastre total. Cuando un muy pequeño hombre vino y se acercó hasta mí, yo en lugar de agradecerle, lo empujé y en ese se bañó. Soy un gran canalla, pero no me defraudo, hasta que llegó ese día en que ambos humillé. Un domingo en medio del gran fuego, de pronto una nube apareció. Entonces vino Whitey a socorrernos y sobre el aparato se paró. Lo partió un rayo y de dolor el audio, pero subimos el volumen. Ignoramos el hedor, ha quemado era ese olor. Yo fui a la escuela con Whitey. Como una broma, un día al baile lo invité. Al llegar le dije de veras de lo que hice, Whitey. Con tu madre vete a bailar el minuet. ¡Qué gran golpe para Whitey! Ya se van a arrepentir. ¿Cómo pueden tratar así a Whitey? ¡Pobre nano, ya no lo hagan sufrir! Hoy Whitey tenía una ilusión que echamos a perder. Cuando algo nos pidió por primera vez para él. Lo veramos Dime, Tom, si alguna vez en el baño te equivocaste de mano. Sí. Todos los de esta sala han tenido tratos con Whitey o en el baloncesto o en las tiendas o las diversas chapuzas que hacen la ciudad gratis o por menos de $1. Y calculo que la mayoría se le han reído a la cara o se han burlado sin piedad de sus pies, su voz, su hermana o su talla mientras no miraba. Cuando le vuelvan a ver, él se volverá a esforzar y amable les preguntará por los achaques de sus madres o algo así, porque él no como otros se preocupa por alguien más que por sí mismo. ¿Qué hago yo contando tal dramón? Es porque yo, entre todos fui el peor. Mi vida no encontraba el norte y a mi lado un hombrecito quiso estar. Y en vez de darle las gracias, a un váter sin razón lo fui a tirar. Fui un perfecto idiota, pero él siempre creyó en mí. Hasta que zumbé a su hermana, a mi lado le sentí. Un domingo en la final de fútbol se
estropeó la tele del salón. Whitey llegó con una percha, de antena el hombrecillo nos sirvió. Y cuando cayó el rayo, menudo grito soltó. Le dimos caña al volumen y el canijo se quemó. Al infierno iría yo. Yo fui al colegio con Whitey. En broma le propuse ir a bailar. Al llegar le dije, ¿pero cómo? ¿Te lo has tomado en serio? Y llorando fue a asomar a su mamá. Vaya chasco para el pobre Whitey. Como quisieras volver atrás. ¿Cómo tan mezquino es él con Whitey? Es como si están ciegos de clac. Y hoy Whitey pensó que esta ciudad lo iba a cuidar, pero no hemos sabido compensar su bondad. Ni en la Navidad y acabando la Hanukkah. ¡Qué poca caridad! Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Bam bidi 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 bam bam. Bam bidi 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 bam. Se habrá limpiado este tío el culo usando la izquierda. Sí. Bam, bidi, 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 bam, bam.